खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। और जैसे कि नाज़रीन मैंने आपको कहा कि माशाल्लाह से ये हम ट्रांसमिशन का अपनी सहर ट्रांसमिशन का तीसरा सीज़न कर रहे हैं और कामयाब सीज़न कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको पता है कि हमारी इस पूरी जर्नी में हमारे जो पैनलिस्ट हैं, हमारे माशाल्लाह से जो एक सेगमेंट के बहुत ख़ास हिस्सा होते हैं वो आते रहते हैं। और आपको पता है अभी माशाल्लाह से हमारे सीज़न 3 का आज 7वीं सहर का हम आगाज़ कर रहे हैं और बहुत सारे अभी हमारे पैनलिस्ट आए भी नहीं है। इंशाल्लाह वो हमें ज्वाइन करते रहेंगे। लास्ट सीज़न में आपने देखा था कि हमारी ट्रांसमिशन की बहुत ख़ास एक बहुत जान थी माशाल्लाह से। और वो जब भी ट्रांसमिशन में आते थे मैं उनका सेगमेंट लेता था और बहुत आज की अच्छी बात जो वो हमारा सेगमेंट होता था और वो जब जब बोलते थे माशाल्लाह से आपको भी पता है बहुत अच्छे तरीके से बोलते थे, बहुत अच्छे वे में वो जो उनकी एक एज है उसको लेके वो चलते थे और बहुत खूबसूरत अंदाज में वो बात करते थे। पिछले दिनों वो थोड़े से एब्सेंट रहे, उसका रीज़न ये था कि वो आपको पता है कि सब बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो वो उसमें बिज़ी हैं, लेकिन आज उनका एग्ज़ाम ख़त्म हो गए तो वो आए, हम उनको वेलकम कहते हैं। ताइब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप ताइब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। माशाल्लाह से मैं आपको कैसे खुश हैं? आमदीद कहते हैं। सीज़न 3 में, सीज़न 2 में माशाल्लाह आप हमारे साथ थे और आपको जो सेगमेंट था आपको ही पता है वो बहुत बच्चे बड़े सब पसंद करते थे। और उस सेगमेंट से माशाल्लाह से नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि उनका फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था टीवी पे। उसके बाद माशाल्लाह से आप उनको डिफरेंट चैनल्स में भी देखते होंगे और बहुत सारे डिफरेंट प्रोफेशंस में भी देखते थे। वो ताइब से ही पूछेंगे इंशाल्लाह। तो कैसे हैं ताइब, ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। और इस सीज़न 3 में माशाल्लाह से हमने आपको बहुत मिस किया क्योंकि आप हमारी ट्रांसमिशन के बहुत एक ख़ास हिस्सा थे। और आपको जो सेगमेंट होता था ना आज की बात, जी। वो माशाल्लाह से लास्ट सीज़न में बच्चों ने बहुत कुछ सीखा, ये इवन बड़ों ने बहुत कुछ सीखा। मुझे ये बताएं कि लास्ट सीज़न माशाल्लाह से पूरे मंथ आप हमारे साथ थे और बहुत खूबसूरत सेगमेंट आपने किया, आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंट आया, आपने अपने आप को बहुत ग्रूम किया। आपने क्या 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 एक्सपीरियंस हुआ आपके पास जैसे ट्रांसमिशन का ख़त्म हुआ, उसके बाद आपकी ज़िंदगी में क्या चेंज आया? जो मैं बातें ट्रांसमिशन के अंदर ही बताता था, जी। तो उसके ऊपर ना मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी ताकि माशाल्लाह मेरी लाइफ में भी माशाल्लाह। चेंजेस आएँ और मैं बिल्कुल भी थोड़ा दीन की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकूँ। क्योंकि आपको पता है इस बार भी अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, तो मेरी बिल्कुल। कोशिश यही होती है कि सारे कामों को लेके चलें लेकिन दीन को पहले रखें। क्या बात है पेपर माशाल्लाह। पेपर भी चल रहे हैं, पेपर के साथ सोशल मीडिया भी है, सब कुछ हर चीज़ को मैनेज करके चलना होता है। बिल्कुल ऐसे तो ही। हमें रोज़े भी रखने हैं, हमें कुरान भी पढ़ना है और मेरी तो हमेशा से कोशिश ये होती है कि रमज़ान के महीने में मैं 1 से 2 मरतबा कुरान मुकम्मल कर लूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बिल्कुल। अच्छा मुझे एक चीज़ और ही बताइए कि ताई माशाल्लाह से जो आपका सेगमेंट था, आपने अपने ग्रूम किया, आपके अंदर कॉन्फिडेंट आया, उसके बाद आपको किन किन प्लेटफॉर्म पे आपको सबने देखा? क्योंकि मैं चाहता हूँ अपने मुंह से बताइए जी। लोग मुझे सोशल मीडिया पे देखते हैं, माशाल्लाह। डिफरेंट टीवी चैनल्स पे देखते हैं, क्योंकि मैं एक्टिंग की तरफ भी थोड़ा बहुत बिल्कुल। हूँ, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत। माशाल्लाह अभी तो स्टार्ट है बिल्कुल स्टार्ट है आप जी। इंशाल्लाह। आप कमर्शियल सबकी भी आप दुआएं कर हैं, रहे हैं माशाल्लाह। आप सबकी दुआएं इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। और बहुत सारे डिफरेंट टीवी चैनल्स हैं जिसमें कमर्शियल्स भी हैं, ड्रामास भी हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो हैं ही, जैसे कि इंस्टाग्राम और फेसबुक, यूट्यूब वगैरह हो गया, तो वहाँ पर भी आप लोग देखते हैं मुझे। बिल्कुल माशाल्लाह। बिल्कुल और देखिए माशाल्लाह। नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको ब्रेक से पहले ही बताया था, जो हमारा सेगमेंट होता है चमकते सितारे, और बहुत सारे हमारे सितारे हमारी सीज़न 3 ट्रांसमिशन में, सीज़न 1 में, सीज़न 2 में आए और जिनको आपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे चमकते से देखा। ताइब हमारे सीज़न 2 में आए थे और माशाल्लाह से इन्होंने, ये बिल्कुल न्यू कमर्स थे और कभी टीवी पे नहीं आए थे, कॉन्फिडेंट लेवल इनका बहुत कम था, लेकिन माशाल्लाह से इनको प्लेटफॉर्म मिला, ये चमके खूबसूरत तरीके से, खूबसूरत अंदाज में इन्होंने अपना सेगमेंट किया और आज माशाल्लाह से इनका एक नाम है और ये डिफरेंट चैनल्स पे भी काम कर रहे हैं। आप बनो यूथ की आवाज़ से थोड़ी सी बात करते हैं कि माशाल्लाह से आप जब सेगमेंट में आए फर्स्ट में, तो अभी आप सीज़न 2 में भी हमारे साथ हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस है और क्या कहना चाहेंगे और अपने एज के बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहले तो बनो यूथ की आवाज़ के बारे में बात करते हैं कि बनो यूथ की आवाज़ जो है बहुत एक अच्छा ज़रिया है। जैसे कि गुलाम मोहिउद्दीन साहब हैं, वो एक बच्चों को एक लाइक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, उनको प्लेटफॉर्म देते हैं ताकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो। अगर वो किसी फील्ड में आना चाह रहे हैं तो वो उनकी अवेयरनेस बढ़ सके, वो आगे से आगे आ सकें। और मैं उसमें मैसेज ये देना चाहूँगा, हमें काम हर वो काम करना है जो आपका पैशन है, लेकिन उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई और दीन को लेके चलें। माशाल्लाह माशाल्लाह। और बिल्कुल इंशाल्लाह इस साल भी हमारी उम्मीद होगी कि आप हमारी ट्रांसमिशन का खूबसूरत हिस्सा बने। जी जी बिल्कुल। इंशाल्लाह। और मज़ीद आपसे गुफ्तगू करेंगे और नाज़रीन, इतनी खूबसूरत हमारी ट्रांसमिशन में खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है, तो तैमूर भाई क्यों ना हम खूबसूरत जी आवाज़ जी, शामिल खूबसूरत करें। आवाज़ शामिल जी। करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शकील मक्की साहब। मैं चाहूँगा आपसे कि आप नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पेश करें। बिस्मिल्लाह। बिगड़ी भी बनाएंगे
बिगड़ी भी बनाएंगे, जलवे भी दिखाएंगे, घबराओ न दीवानों, सरकार बुलाएंगे। बिगड़ी भी बनाएंगे, जलवे भी दिखाएंगे, घबराओ न दीवानों, सरकार बुलाएंगे। और हम मस्जिदे नबवी के सुभान अल्लाह, देखेंगे मीनारों को और गुंबदे खिज़रा के पुरनूर नज़ारों को हम जाके मदीना फिर वापस नहीं आएंगे, घबराओ न दीवानों, सरकार बुलाएंगे। सुभान और जब हश्र के मैदान में एक हश्र बपा होगा और फैसला उम्मत का करने को खुदा होगा, माशाअल्लाह, क्या बात है। उम्मत को शाहे बतहा कमली में छुपाएंगे, उम्मत को शाहे बतहा कमली में छुपाएंगे, घबराओ न दीवानों, सरकार बुलाएंगे। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए। और महबूब आलम भी तैमूर भाई हमारे साथ हैं सर। जी हमारे साथ महबूब आलम साहब मौजूद हैं। आप मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा भाई, स्टेट लाइफ से आपका ताल्लुक़ है, तकाफुल भी आप कर रहे होते हैं। बहुत सारे यंग कमर्स जो हैं वो इस फील्ड में आना चाहते हैं, वो कहते हैं कि हम शुरुआत कहाँ से करें, किस तरह से हम इस चीज़ को आगाज़ करें और किस तरह से इसको लेके चलें। शुक्रिया तैमूर भाई, बड़ा अहम सवाल आपने किया। जो सूरत हाल हमारे मुल्क की है और ख़ास तौर पर हमारे शहर की है, क्योंकि माशाल्लाह कि बहुत बड़ा पढ़े लिखा तबका बेरोज़गार है
اور اکثر میں جوانوں کو دیکھتا ہوں جو پڑھ لکھ کر بھی کوئی باقیہ چلا رہا ہے, کوئی فوڈ پانڈا چلا رہا ہے, یا بہت سارے لوگ مختلف ٹھیلے لگائے ہوئے ہیں, چپس بیچ رہے ہیں. تو میں دوستوں سے گزارش کروں گا, دوستوں اسٹریٹ لائف جو ہے اور تکافل ایک بہت بڑے ماشاءاللہ ایک مارکیٹ میں ایک بہت بڑے پروڈکٹ ہے, اور یہ آپ دوستوں کے لیے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے, جو پڑھا لکھا نوجوان ہے, جو ایز اے کیریئر اس میں آنا چاہتا ہے, تو میں اس چینل کے توسط سے آپ لوگوں کے توسط سے میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہوں گا کہ دوستو یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ کی محنت آپ کی انکم پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. جتنی محنت اتنی انکم آپ کی یہاں پر موجود ہے. اور یہاں پر ایسے ایسے لوگ ماشاءاللہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے شعبے میں ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, جو ایک ماشاءاللہ ایک بہترین پروفیشن سے وابستہ ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ تکافل یا اسٹیٹ لائف کے اس پینل پہ ہمارے موجود ہیں اور ایک کامیاب لائف گزار رہے ہیں. تو میں چونکہ صورتحال معاشی پوزیشن جو ہماری چل رہی ہے, اور بالخصوص جو پڑھا لکھا طبقہ ہے جو کہیں جاب بھی کرتا ہے, پرائیویٹ کہیں نوکری کر رہا ہے, تو اس کی ایک لمیٹیڈ آمدنی ہوتی ہے, وہ 40 45 50 ہزار ایک انکم ہوتی ہے. اور جو مہنگائی کی صورتحال ہے وہ آپ دیکھیں کہ روز کی بنیاد پہ چیزیں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں, اور ہر سال اگر ان کے بچے ہیں تو بچوں کی اسکول کی فیس بڑھ رہی ہیں, اگر ان کی ضروریات زندگی کے جو معمول ہیں, اگر وہ کچن کے میٹر ہے, یا اگر وہ گروسری میں یہ کسی مہینے اگر وہ اپنے گھریلو جو گھر کے راشن اٹھانے جاتے ہیں, اگر وہ اس جنوری میں گئے تو اگر اس کی جو کاسٹ بنی وہ 12,000 بنی, تو جب وہ فروری میں جائیں گے تو وہ چیزیں ساری وہی ہوں گی, لیکن وہ ہو جائیں گی 13-14 ہزار روپے. لیکن محبوب بھائی آئیں گے کس طرح سے اس فیلڈ میں, وہ تھوڑا سا بتا دیں. تو اس طرح جو پڑھے لکھا طبقہ ہے, بالخصوص منیمم ہمارے پاس ڈیمانڈ جو میٹرک کی ہے, اگر آپ میٹرک آپ نے کیا ہوا ہے تو ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے, اور آپ اس کو ایز اے کیریئر بھی جوائن کر سکتے ہیں, ایز اے پارٹ ٹائم بھی جوائن کر سکتے ہیں. ایک بہت بڑا ماشاءاللہ طبقہ جو ہے پارٹ ٹائم اس ادارے میں آتا ہے. میں اگر اپنا ماضی میں جاؤں تو میں بھی ایز اے پارٹ ٹائم میں نے اس کو جوائن کیا تھا, اور 2 سال کے عرصے میں جب میں نے جج کیا کہ ایک بہترین پلیٹ فارم ہے, بہترین پروفیشن ہے, تو صرف 2 سال کے قلیل عرصے میں نے اپنی جاب کو ریزائن کیا اور فل ٹائم اسٹیٹ لائف سے وابستہ رہا. 2007 سے آج 2026 ہو گیا. مجھے اللہ کا شکر ہے کہ اس ادارے نے وہ کچھ دیا, وہ کچھ نوازا. کہتے ہیں کہ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو عزت ملے, اس کو عزت ملے, اس کو شہرت ملے, اس کو دولت ملے. تو یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس نے تمام چیزیں ماشاءاللہ مجھے دیں. مجھے بے شمار عزت, ایک بہت بڑا حلقہ مجھے اسٹیٹ لائف کے حوالے سے جانتا ہے, ایک بڑی انکم ماشاءاللہ یہاں پہ موجود ہے. تو جو نئے لوگ ہیں, جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں, وہ ہمارے ادارے پہ آئیں, ہمیں جوائن کریں. ایک بہت آسان سا اس کا ہے, اگر آپ نے میٹرک کیا ہوا ہے اور اپنے پارٹ ٹائم بھی اس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کریں. میرا نمبر 0346314114 ہے. آپ مجھ سے رابطہ کریں, میں آپ کو پورے کیریئر کاؤنسلنگ دوں گا, ایک بہترین پروفیشن دوں گا جو نہ صرف آپ کے حال بلکہ آپ کا مستقبل بھی بہت اچھا سنوارے گا, اور آپ کی فیملی کو بیک اپ کرے گا, اس کے لائف اسٹائل کو چینج کرے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ, انشاءاللہ امید کرتے ہیں ہم. اور ناظرین, ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہیں, ہم چلتے ہیں اپنی ہیلتھ کا سیگمنٹ کا دوبارہ سے آغاز کریں گے. اور جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ ہم ایک سوال ایڈ کریں گے. صبا کا سوال تھا ڈاکٹر صاحب کہ میرے انگوٹھے پہ فنگس ہے اور بہت مہینے سے فنگس ہے, اور میں نے اس کی ٹریٹمنٹ بھی کروائی ہے لیکن یہ ٹھیک نہیں ہوا. جی بسم اللہ. تھینک یو سو مچ صبا. دیکھیے فنگل انفیکشن بہت ساری چیزوں سے ہوتا ہے. پہلی چیز تو یہ کہ اگر آپ ورکنگ وومن ہیں اور شوز وغیرہ یوز کرتی ہیں, تو میں نے لاسٹ سیگمنٹ میں ہم نے بتایا تھا, لاسٹ ٹرانسمیشن میں بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ کوشش یہ کریں کہ وارم واٹر لیں اور اس میں گلیسرین ڈال کر, اور آپ جو ہے تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لیے اپنے پیروں کو جو ہے نا اس میں ڈپ کر دیں, اور ڈیڈ اسکن جو ہوتی ہے اس کو اچھے طریقے سے تھوڑا سا صاف کر لیں. صاف کرنے کے بعد پیٹرولیم جیلی اپلائی کریں, انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گا. اچھا, بہت سے لوگوں میں انفیکشن جو ہے یہ فنگل انفیکشن وہ نیلز کو ختم کر دیتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہم نیل بائٹ کٹنگ کرتے ہیں, کٹنگ کرنے کے ساتھ اس کا جو کارنر ہوتا ہے اس کو ہم زیادہ کاٹ دیتے ہیں. جب وہ زیادہ کاٹ دیتے ہیں, یا کچھ لوگوں میں وٹامن ڈی ڈیفیشنسی ہوتی ہے, کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے, اور وٹامن ای کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے, تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو نیلز ہیں وہ فولڈ ہو جاتے ہیں, گراؤنڈ ہو جاتے ہیں, اور وہ اندر اسکن میں دھسنا شروع کر دیتے ہیں. جب وہ اسکن میں جاتے ہیں تو پھر وہ انفیکشن پیدا کرتے ہیں. تو آیا ہو سکتا ہے اس وجہ سے بار بار ریپیٹ ہو رہا ہو آپ کو, آپ اس چیز کا خاص خیال رکھیں. اور اس کی پراپر میڈیسن بھی آتی ہے, اگر آپ کا بہتر نہیں ہوتا ہے انشاءاللہ تو آپ ہم سے رابطہ کریں. اللہ نے چاہا تو 2 منتھس آپ اس میڈیسن کو یوز کریں گی, آپ کے بال, آپ کے نیلز
اور آپ کے ہیئر سوری اسکن، یہ تینوں چیزیں جو ہے انشاءاللہ گرو بھی کریں گی اور بہتری کی طرف بھی آ جائیں گی. جزاک اللہ. اور صبا جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ اگر آپ نے کہیں اور ٹریٹمنٹ کروائی ہے اور اگر آپ بہتر نہیں ہوئی ہیں تو آپ ڈاکٹر صاحب سے ٹریٹمنٹ کروا سکتی ہیں. ڈاکٹر صاحب کا میں نمبر ریپیٹ کروا دیتا ہوں, ٹائمنگ ریپیٹ کروا دیتا ہوں, اور آپ جا کے وزٹ کر سکتی ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. جی نمبر ہے میرا 03102913123 03212157 ٹائمنگ میری جو ہے وہ 1 بجے سے 4 بجے تک کی ہے, 5 بجے تک کی ہے سوری, اور 4 دن جو ہے وہ کورنگی میں ہوتے ہیں اور 2 دن لانڈی میں ہوتے ہیں. اور ایک چیز اور بھی بتاتا چلوں میں, اکثر مجھے آپ لوگ میسج کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کا رمضان میں کیا ٹائمنگ ہے. ابھی جو ہم آپ کو ٹائم بتا رہے ہیں وہ رمضان کا ہی ٹائم بتا رہے ہیں, بیکاز کیونکہ جتنے بھی پیشنٹس ہوتے ہیں جو کال کرتے ہیں تو اوبویسلی وہ رمضان میں ہی آئیں گے نا, تو ابھی ہم رمضان کا ہی ٹائمنگ آپ کو بتاتے ہیں. اگر آپ کہیں گے تو ہم رمضان سے ہٹ کے بھی آپ کو اچھا میں ایک چیز تھوڑا سا معذرت کے ساتھ ایک چیز بتاتا چلوں کہ پچھلے 3 سال سے میں نے اس چیز پہ کافی غور و فکر کرنے کے بعد کہ ٹائمنگ بار بار چینج ہونے کی وجہ سے پیشنٹ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, تو ماشاءاللہ سے پچھلے 3 سال سے میں نے ایک ٹائمنگ ایسا رکھ دیا ہے کہ اس میں رمضان شریف کی بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے گی اور ادر ڈیز میں بھی یہی ٹائمنگ ہوتی ہے گی, کیونکہ پیشنٹ کا فلو زیادہ ہوتا ہے, اکثر و بیشتر وائرل چل رہے ہوتے ہیں تو پھر کافی ٹائم ہو جاتا ہے. تو ہم ٹائم جو دے رہے ہیں کلینک پر وہ 1 بجے سے اپروکس تقریباً 7 بھی بج جاتے ہیں, 8 بھی بج جاتے ہیں, 9 بھی بج جاتے ہیں, 10 بھی بج جاتے ہیں کبھی کبھار. صحیح بالکل. تو ٹائمنگ ہماری یہی رہیں گی انشاءاللہ آفٹر عید بھی اور رمضان شریف میں بھی. چلیے تو ڈاکٹر صاحب نے سب کی پرابلم سالو کر دی کہ اس کا مطلب کہ رمضان ہو یا رمضان سے ہٹ کے ڈاکٹر صاحب کو پورے سال میں ایک ہی ٹائمنگ رہتا ہے, اور وہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتا دیا. صبح آپ جا سکتی ہیں, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کے آپ کو ٹریٹمنٹ کروانی چاہیے, کیونکہ فنگس ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کے آئی تھنک وہ دوسرے نیلس میں بھی آ سکتا ہے اور پاؤں بھی آپ کا یہ انگوٹھا بھی خراب ہو سکتا ہے. ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں ہم. حمزہ نقشبندی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کی خوبصورت آواز شامل کرتے ہیں ٹرانسمیشن میں, پھر ہم آئیں گے طائب کی جانب انشاءاللہ. بسم اللہ حمزہ. وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی, سبحان اللہ. ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو مبارک ہو شہ گرد و سرا تشریف لے آئے. مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ہو محمد فخر عالم بادشاہ سجاں سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہے. عرض کی جبریل نے اے شاہ دیے محترم نہ کوئی آپ جیسا تھا, نہ کوئی آپ جیسا ہے, نہ کوئی آپ جیسا تھا, نہ کوئی آپ جیسا ہے. کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے. زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. جزاک اللہ, جزاک اللہ. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. آمین سم آمین. اور ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے پاس 4 منٹ ہیں, 4 منٹ میں ہم انشاءاللہ ناظرین جائیں گے بریک پہ, تو ہم اس میں ایک سوال ایڈ کر لیتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم طائب کا میسج بھی انشاءاللہ ایڈ کریں گے. ڈاکٹر صاحب چھوٹا سا جواب آپ کو دینا پڑے گا بیکاز ٹائمنگ کی وجہ سے.
अनीला हमें मैसेज, अलीना का मैसेज आया था, वो कहती कि डॉक्टर साहब मेरे बाल बहुत टूट रहे हैं, तो प्लीज़ इसका कोई आप जवाब दे दें, या तो कोई शैम्पू मुझे रेकमेंड कर दें। मैं घर के ऑयल जो जड़ी बूटियों का होता है वो बना के मैं लगा रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद मेरे बाल रुक नहीं रहे हैं, गिर रहे हैं। जी थैंक यू सो मच अलीना। अगर आप अपनी कोई रेमेडी यूज़ कर रही हैं, होम रेमेडी यूज़ कर रही हैं, और उससे आपके बाल नहीं रुक रहे, मुस्तकिल गिरे जा रहे हैं, तो पहले चीज़ तो हमने जो अभी डिस्कस की है विटामिन डी और कैल्शियम को देखें। एक दूसरा, अगर नहीं हो रहा है तो हमारी एक मेडिसिन आती है होम्योपैथिक में, आर्निका, जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था, उसमें एक आर्निका है क्यूपोडेंसी में, और दूसरी है जब्रांडी। मैं स्पेलिंग भी बता देता हूँ, आप उसको नोट कर लें, और उसको जो आपने अपना ऑयल बनाया हुआ है उसमें उसके चंद कतरे यूज़ करके अपनी स्किल में मसाज करें, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहे उससे काफ़ी हद तक बेहतर होगा। मेडिसिन दोबारा नोट कर लीजिएगा, जब्रांडी, JABRANDI, जब्रांडी क्यूपोडेंसी में लीजिएगा, जर्मनी की। और दूसरी मेडिसिन आर्निका जो है ARNICA, आर्निका क्यूपोटेंसी में, ये दोनों ले लें। तकरीबन अगर आपने यूज़ करना है तो 5 से 10 कतरे आर्निका के ले लें, 5 से 10 कतरे जब्रांडी के ले लें। ये दोनों को मिक्स करके अपने ऑयल में मिक्स करके अच्छी तरीके से मसाज करें, रात में अप्लाई करें, सुबह उठ के धो लें, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे और दुआएं याद देंगे। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह। और आई एम श्योर कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा, और अगर कोई चीज़ें मिस हो जाएं तो नो प्रॉब्लम, आप मैसेज कर सकती हैं, मैं आपको उसका आंसर करूँगा। अच्छा, एक चीज़ मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, बिला 2 मिनट जी, 2 मिनट तो हैं सिर्फ, इंशाल्लाह। 1 मिनट। वो इनकमिंग इंशाल्लाह जब क्रीम हम लॉन्च कर रहे हैं तो उसके साथ हम हेयर ऑयल, हेयर मास्क और हेयर शैम्पू चारों चीज़ें लेकर आ रहे हैं माशाल्लाह। और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह तफसीलन दोबारा से आपको ये बताएंगे हम। जज़ाकल्लाह सर, आपका ट्रांसमिशन में आने का माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने हमारी ट्रांसमिशन में अपनी आवाज़ को महकाया। और ट्रांसमिशन, आपको पता है आप तो हमारी ट्रांसमिशन के एक हिस्सा हैं, और ये ऑनर की बात होती है कि जब जब आप टाइम निकाल के हमारी ट्रांसमिशन में आते हैं। ताइब, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह से आप ट्रांसमिशन में आए, और अम्मी को सलाम देना, मैं लाइव भी सलाम देता हूँ। आंटी कैसी हैं आप, ठीक हैं? और ताइब को अब आपने भेजना है। ताइब, जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं पहले भी ये मैसेज दिया था और अभी भी मैसेज दूंगा कि दूसरा दे दो, अभी दूसरा मैसेज दे देते हैं, चलिए ठीक है। कि ज़्यादातर ना हमें फोकस अपनी ना पढ़ाई के ऊपर करना चाहिए और अपने दीन के ऊपर करना चाहिए, बाकी काम बाद में हमें रखने चाहिए, क्योंकि ये 2 चीज़ें हैं जो हमें आगे जाके हमारी लाइक प्रोफेशनल लाइफ हो गई, या हम जॉब कर रहे हैं, या हम लाइक कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें ये दोनों चीज़ें हमें काम आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जज़ाकल्लाह। ताइब, आपसे भी कल इंशाल्लाह उम्मीद रहेगी मुलाकात होगी। नाज़रीन, जाते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक की जानिब, इंशाल्लाह मिलते हैं ब्रेक के बाद। ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।